我们来到这个衣服很好看，是不是？听讲今天我穿的这件衣服哦，iCar 只有3个媒体有了，我 Adrian 还有莹莹，因为我们那时候去中国芜湖了。Hello， 大家好，又是 Adler 的人，不是一个车评，只是 POV 啦。欢迎回到来我的乱乱拍，然后今天是来 Offroad 的系列啦。今天我来到了 Gamuda Garden， 在我身后面这里有一辆 iCar 的 V23。我们今天是来试驾 Offroad 的。早期呢，我去到中国的芜湖啊，也去到那个 iCar 还有 J-Cool、Cherry 的总部呢，那边拍了这个 iCar 的 V23的内饰外观 walk around review 给你们看了。今天大概给你们看一下这辆车我今天所知道的东西，然后等一下我们去试驾 Offroad， 然后再看看它的体验到底是怎么样。这辆车的预计售价大概是在145到155千左右。今天我所知道的是，这辆车原来它的钥匙呢是长得非常的可爱。当你拿着它的钥匙那一刻，它就是一个像玩具这样。第二点就是，当你锁这台车的时候，那个声音啊就很有那个年代感。解锁跟你找车的时候啊，按下去那个声音啊，非常的特别啊。第二点就是，原来这台车的前面的引擎盖是不能打开的哦，你可能要拆螺丝啊，这些要 service center 才能做的，所以这里是不能开的。这里有 NFC， 然后之前我也是有讲过了，左边这边有一个大洞，然后右边这边有2个小洞，我不知道是来干什么的，可能可以做一点改装啦哈。这些下面的灯呢，也是原厂可以做一些改装跟提升的。屁股这边呢，就有一个 MMW 的 radar， 它是激光雷达，左侧跟右侧这边有。然后打开后尾箱这边的盖，一打开之后，这边的空间也是极大的。虽然它没有备胎在这边哈，在我们那个 Honda Civic EG 那个年代呢，我们称为叫洞一干。我们可以来养鱼啊、买鱼啊，全部放在后面这边。这里有一个挂钩3kg， 这边有一个布袋，还有后面这边竟然还有一些小空间。这里就是如果万一你被锁在车尾箱，这边还有一个安全的拉杆，可以把这个车尾箱把它打开。2个大轮圈看起来真的很好看。它的轮胎呢前后都是一样尺寸，265、45R 21寸，所以这辆车我们去 Offroad 肯定是会用这种街胎来做。我们来看一下到底它性能是怎么样。所以它的内饰跟我在中国看的是很一样的，只是这里没有仪表。但是还可以加一个小的在这边呢，它的驾驶模式是这样子转的，然后它的这个页面呢也不会挡着你所显示的东西，小小个开在旁边非常的好看。冷气控制有转钮的，还有这里有 favorite button， 内循环的控制，还有 light， 还有2个 front and rear defrost。我很喜欢它的这个驾驶的角度啊 ，OK， 你看看，很像在驾那个Suzuki Jimny那种感觉这样。哇 ，the brake makan， OK， wait，wow， ini saya pergi mana-mana saya boleh pakai atas lah macam ni, macam itu Hilux kan。OK， bayar saman。哇，喜欢它的油门很细腻啊。所以这辆车啊，如果是根据中国的这个配置来说，它总共有 rear-wheel drive 还有 all-wheel drive。所以如果是 all-wheel drive 的话，它是211 PS， 还有300个牛顿米左右哈。对 all-wheel drive 的 NDEC 来说，大概是500 km。喂，现在是 off-road mode， tekan sikit minyak。你看它的四驱在工作，帮我们爬一下山 ，OK。所以买这种四驱车是不是？好像没有什么爬这样哦，爬这种坡道哦，所以如果这辆车充满电可以走一个500 km 是好事来的吧？如果真正我可能觉得我们在现实生活做的话，可能可以走到一个300到400没有问题啦。Tempat ini memang untuk off-road kah? Yes. Motor boleh pergi? Motor especially. Oh, wow. Motor bagi ATV. ATV, I see. Suspension dia agak cantik lah. Ya. Tak lembut sangat. Tak keras sangat. Okay.
在这个时候呢，你会发现到它的方向盘呢蛮紧凑一下，很喜欢，很细腻啊。这是我们 offroad 很需要的，就是它方向盘的指向跟它的精准度啊。哦，觉得它的那个避震器还好过我们通常叫那种 Hilux， 舒服一下哦。Multi-link 呀，嘿，嘿 ，No problem bro, no problem。它的确是蛮好驾这样子，我很喜欢它那个灵活性，而且它的长相真的是西北好看，爱了，真的爱了那个车，回头率高哦，加这个车出去，干才见，哇 ，no problem。你驾车很斯文。嗯？你驾车很斯文。够了。Sini mana boleh pergi laju 30 km per hour tak sampai. Boleh laju, bolehlah 30. 30. Tapi kena hati-hati dengan pokok. Sekarang boleh sebab dia apa? Kamera. Tak terlalu basah. Sekejap. Sorry. Okay, kena lock. Sorry. 忘记 lock 了。OK, settle problem。刚刚你们听到那个声音是我 camera 在敲到。嘿。So right kanan。Kan. 哎呦。在这个时候的话，那个路更加的颠簸啊，更加不平了。然后路边有一点湿啊，所以我们可以感觉到。OK, kena slow sikit. Tong lu kena slow sikit. Okay, sini ada satu lubang. So, okay, I avoid lah. Okay, sini lubang besar. Ni ada air. So, kita tekan sikit minyak tengok. Wah, no problem. Smooth. The car can take but bumpy lah. Okay, sini ada satu slope, tekan, just tekan minyak. How are you, my friend? Enjoy. Okay, ini kena tekan minyak non-stop, just let the four wheel do its work. Careful lah your head. I'm okay. I boleh dengar dia bunyi dia ada ABS, ada kick in sikit kan? Ada. Oh, see, no problem bro, no problem. Smooth gila. Dia pun tak pakai tayar off-road pun. Ni sekarang kita hill descent. Kau sekarang payah apa tak? Tayar Chaoyang. Sekarang Chow yang. on ah. Okay, on hill descent. Oh, sorry. 360 dia. Sekejap, kena. Okay. So dia punya hill descent control dia auto lah kan. Dia sense kalau saya Dan Dia dia sense kalau saya turun bukit dia baru yes. jalan. Okay. Ini icon, when the icon blinking, Okay. the DC is engaged. you just need to control the steering. Yeah, just control the steering. Let go the brake, let go the throttle. So sekarang kita dekat on top of it. Okay, dia sekarang dia sudah jalan Yeah. kick in 了。 Yeah. So 它的灯在闪着的时候呢，hill descent control 它就开始做工了。
所以我不需要踩刹车，我不需要踩油门，直接让它自己工作就好。So dia akan control dekat km apa? Berapa km per hour ah? Agak-agak 10 kan 20 lah. 10 macam tu. 10 lah. 5. Ada kawan tanya, kalau saya turun bukit, turun genting lah, boleh pakai lah. You listen control, saya cakap, takkan you pakai, you bawa 10 km per hour kan, turun bukit. Boleh. Orang marah nanti. Orang marah. Jam nanti. Ya. Kalau lori ada pakai. Lori pun sekarang sudah advance, dia pakai apa? Retarder. Exhaust tu kan. Ya. Engine pun ada. Sekarang turun bukit. Tengok. Sekarang dia sudah kick in lah. Hill descent control. Wheels brake dulu. Tak ada. No brake. Dia control dekat 20 lah. Ada rasa kan? Ada rasa. Sampai dia 10. Tengok kaki saya dekat sini. Okey, tekan minyak. Okey. Buang masa ni hill descent. Di sini dia tak boleh, kita tak boleh set ni. Tak boleh set lah. 刚刚车头跟车尾都滑了一下下，那种感觉很棒啊 ，very good。OK。Sorry, Aika. Okey, ni saya tak tekan sedikit. Ini tayar biasa je. Iyalah. Belum pakai Off-road lagi. Atau VT lagi. Tapi tak rasa kan macam Tak rasa macam dia grip. dia grip kan? Dia grip. Itu hari saya kat China, itu lagi teruk dia punya. Hujan lagi. Punya cost ya. Oh, tapi saya pakai V27 lah. Itu belum launch lagi. Dia pakai tayar biasa, dia pun boleh grip juga. Intelligent all-wheel drive. Ya. My friend behind, are you okay? I'm okay. Okay. The seats are quite supportive actually. Angle to support. Ni macam road kecil kan, pakai size macam ni dia memang agak cantik lah. Kalau lagi besar Lagi susah sikit lah. ya. Kena aware sikit lah kiri kanan. Senang bawa lah. Kalau perempuan bawa pun okey, tak ada hal. 人家讲 Audi 是什么？交给 Quattro 来做工，剩下的全部只是交给 Quattro 吧。我们现在这样子也是交给那个 All-wheel driver 了，容易。Car number 1 is returning. Car number 1 is returning. Returning. So dia sudah satu round. Ya. Belum. Sudah mau sampai. Oh, I suka ni. 540 kamera. So tekan. Ada you brake first. You brake. Dan tengok. You Oh, tengok dulu okey. jalan macam mana. Okey. Smooth. No drama. Okay, sini pun kena tengok dulu. Ya.
turn the steering, then kita naik bukit. Okay, 3, 2, 1, go. Yes. Effortless. No problem. Okay, Okay. we are done. So we are done for the off-road. I like this off-road. It's quite narrow. Slow down. 刚刚去夏威 off-road 罢了，都已经变成这样肮脏了。所以上次我们在中国下雨天加上 off-road， 整个肮脏到我的鞋都肮脏了哈。所以你看，现在就要洗车，然后洗买那个胎压，让下一个去 off-road 哦。这边有几个颜色，有银色、黑色，还有橙色。你们会更喜欢哪一个颜色呢？我个人会比较喜欢橙色哦，很 sharp。呀，希望以后有一天拿到媒体试驾车呢，给我一个这个颜色就好，很 sharp， 我驾出去回头率真的很高。而且这辆车是很好玩的哈，你可以跟原厂买一个轮圈，然后 bumper 灯啊那些全部都可以改，然后你要改一个楼梯在后面也可以。今天有机会快速体验一下 iCar V23的 Off-road 体验，将来不久呢就会在马来西亚正式推出。你们可以在留言区下面评论一下，你们觉得这台车应该要卖多少钱左右呢？我觉得150,000左右是很合理的啦。好了，这个影片就到这边。如果喜欢看我的影片的朋友们呢，不要忘了按赞、订阅、分享，还有打开小铃铛。我们下集的 POV 再见。Goodbye。